Tawagan dito na ako ng customer. Kailangan ako stocks. Hello sir, may adlaw. Hello, Bri. Good morning. Sir, katong imong gipangitaan ako nga item na ging adlaw ba? Tana ko stocks ato sir. Kuhaon nimo dayon? Nanakadagan stocks? Oh. Oh na, dagan. Pila ka buok? 12 ako kinanglan. 12? Oh sige. Ako ipa-deliver niya. Sige. O, tama sa ko, Bri, ha? Oh, 30 days. Dagan ka 30 days terms. Why problema? Oh, tawag ko nimo after 30 days para sa collection. Sige, Bri. Salamat kayo, Bri. Okay, sige. Unya hapon ako ipa-deliver sir ha. Sige sir. Thank you. Ayos. Many months later. 30 days naman to. Follow up na ako to be. Atong paninglon. Sir, may daw sir. Yes, Bri. Good morning, Bri. Sa to. Follow up ta ko sir da kay 30 days naman ba. Basig na pwede na to na ako makolekta. Bri. Tawag kung balik nimo after 5 minutes, Bri, ha? Nasa ko, tiwason, Bri. Pabot Sige, ko. Bri. Sige sir. A few moments later. 5 minutes naman? Ano nawa? Tawagan siguro na ako no, basi nakalimutan ba? Tawagan na to. The number you have dialed is currently unattended or out of coverage area. Please Kabiris. call again later. Basi wala yung signal, tawagan balik eh. The number you have dialed is currently unattended or out of coverage Ito, area. kabiris gyapon. Please call again later. Tayo iskaman ni mo sir! No.